Hello, mayong udto, kay udto na maron. Shout out ko sa inyong tanan. Itong ako ang mga followers. Ako ang mga likers. Kumusta naman mo dia? Pa mo sa trabaho karon? Parehas tanan nas trabaho. O shout out ko sa inyong tanan. Sen asa ta mga ka-3G naagita sa trabahoan, halos sa lanta di ka upload mga video. Isod ning mag-content creator ta mga ka-3G. Mapugos ato ang lawas sa tapoy na. So doon na lang ko'y gamay nga reels o mensahe sa inyong tanan. Tungod kay alang ka nato mga ka-3G. Bisan asa ta mahimutang karong mga panahon na ay ang atong pagkinabuhi alang man kang Kristo. Sa panahon nga ato ng oras nga gitawag og kamatayon, mao na gyud ang kadaugan. Samtang aniya pa nining kalibutan, maninguha pud ta mga ka-3G nga di pud ta malaot sa katapusang mga adlaw. So doon na tayo gitawag nga mga maayong buhat diya sa atong isig katawo. Kay atong nahibaluan kung kita magaingon nga nagatuo kita og Dios, apan ang atong mga binuhatan layo sa Dios, matawag siya questionable pa jud mga ka-3G. Doon na patay question sa ato ang kaugalingon kung nganong niingon ana ang nahitabo sa ato ang kaugalingon. So doon ay verse nga ato ang pagbabasahon, sumala sa Santiago Kapitulo 2 bersikulo 14 ngadto 15. Unsabay kapuslanan sa imong pagtuo kun mahimulag ang imo ang maayong mga buhat. Unsay may kapuslanan sa atong pagtuo kun ang atong mga buhat mahimulag. Kay patay kayo atong pagtuo kun mahimulag atong mga buhat. Unya pananglit mga ka-3G kun dunay mohangyo sa ato mga kaigsuonan nga bisan na lang sa ilang pagkaon halos na sila walay gikaon, apan tungod sa ato ang pagka-Dios nun, igo na lang ta moingon kanila, hinaot nga panalanginan kamo, hinaot nga makakaon kamo, apan wala nato gihatagan sa ilang kinahanglan unsa may kanon nila mga ka-3G. Nahitabo ba na nga ang bugas ihugikan sa langit? So bot pasabot hatagan nato sa ilang kinahanglan. Kay bisa pag-usaon natog ampo mga ka-3G ang atong isig katawo nga panalanginan siya, pero kung di nimo siya tagaan, wa siya mahimo. O kung usa ka tawong dato mga ka-3G atong hibaluan, siya miingon nga siya nahigugma sa Dios, apan nagdumili siya sa pagtabang siyang isig katawo, asa man magpulos iyang pagtuo? Di ba wala? Ang atong pagtuo mga ka-3G dili ra kayo dako, kay ang pagtuo nato sa Dios dili barak anay. Gani sumala pa sa giingon sa ato ang Ginoong Hesukristo, kun doon na kay gamay nga pagtuo sama sa liso sa mustasa, kaya nimong ipabalhin ang lasang paingon sa dagat. Di barak anay ang pagtuo mga ka-3G kun dili pamaayo hay buhat. Kay patay man atong pagtuo kun wala tay maayong mga binuhatan. So nasayod ko mga ka-3G nga ang inyong kinabuhi karon na anagid mo sa pagkamaluluyon sa inyong sig katawo. Gani atong makita daghan na gani kayo ang mga vlogger nga nanghatag da sa Facebook. Daghan sila gitabangan nga mga pulubi. So shout out ko sa inyo mga vlogger diha nga nanghatag. Bait yun naman. Kadayon lang gyud mga ka-3G ang inyong himo nga pagtabang sa mga nagkalisod.
God bless you kayo sa inyong tanan diha. O nagpasalamat pud ko sa inyong kuan kanang pag-follow, pag-like. Salamat kayo mga ka-3G sa inyong suporta. O binhin lang utaman, shout out sa inyong tanan. God bless you.